enjoy ra gyud mi sa among time karon, chill lang ta. Wow. Murag kuan siya ba? Murag kung sa India, Taj Mahal. No? From here, grabe, it's a huge building. Kaning Uzbekistan, ang ubos magud ani niya na Tajikistan, and then naasad kuan sini kanang Iran. Di ba nagira ta karon sa Middle East? And many of my friends have been messaging me, asking me if okay ra pa daw diri. Yes, okay ra diri. Good morning, everybody. Yes, good morning, roommates. Today is Friday. Yeah, Friday. Time is 7:55. 7:55. Local time here is 7:50. Yeah, 7:55 a.m. So today is our last day here in Uzbekistan. At the same time, last day in Central Asia. So this is our last stop, Uzbekistan. And we have until 4 p.m. today to explore the city because ang atong flight is 7:55 p.m. So among buhaton is Mag-breakfast. mag-breakfast me. Mag-check out, we'll just leave our luggage sa reception and then explore the city. And good thing, today, walay uwan. So we can explore the city na ma-enjoy kita. Unlike yesterday nga, grabe. Sa plane pa lang daan, gauwan. Then we explore the city. Kita man ninyo sa video, no? Explore the city na kuhan sining gauwan. But it was a different experience. And today, JP, what do you see? Ano na kung sa tawag ano niya, pero kasi cherry blossom. Murag cherry blossom magud siya. I don't know. Wala gid mi kakita magud sa cherry blossom in person. Pero Kinahanglan can you siguro describe na it? siya i-search. We'll see. It's like cherry blossom. We'll see kung unsa siya sa kuan. Siguro mas Oh? kuan siya. Nice kayo. Okay, diri ra gyud siya sa outside sa mong room. That's our room. Thank you with us sa ato ang Yeah, that's our room. And then mo siya. So among ibuhat karon is dili na mo among luggage here. Here. We decided to take Yandex na lang since mga pila man ikabok maupat atong atuan today. So we'll start at the bazaar. Chorso Bazaar. We already booked our Yandex going there mga 8 minutes lang. And then after the bazaar is Kokaldash Madrasa. Very difficult to pronounce ilang mga names. And then after that, Hazrati Imam Complex. And then Monument of Independence. And then at lunch, we will be going to Besh Kozon. Nice. Okay, Besh. Nice doon ni Diri. And then our last stop is Minor Mosque. Nice doon yung mosque. So, more gini ating i-visit today, including the metro here. Pero when we check last time, murag naa siya security check bitaw. So we don't know if kinahanglan o card para na bay pang tap pareha sa Hong Kong or kuan sini Hong Kong or Taiwan. So we don't know. So mo na tong atuan today at ubanin ninyo kay this is our last day today. So we're waiting for our Yandex, okay? Our Yandex. Let's go. Morning. Just got here sa Chorso Bazaar. So among buhaton first is mag-withdraw me because we're trying to pay sa hotel using our card. Pero guba ang ilang machine. So buhaton ni JP is mo-withdraw siya og 500,000. And then lago na mo i-explore na mo ang market nila. What's in here? So sa market nila is kita ninyo na yung mga bread. I don't know how much na, pero sa JP mo withdraw sa siya. Here. Successful of all the ATMs here.
UZ Encas, Garant, Infin, Poitax, and Infin na sad. Diri ra gyud mi na successful sa UZ Encas. So if ever mo withdraw mo, Dala kang alcohol. yes, if ever mo withdraw mo, diri na lang siguro para safe. Dira sa Garant kay mo show sa ihang screen ko on sini screen technical error dito, basta na error siya. So para safe na lang gid mo, try mo aning Encas 12/7 na ko ang ATM nila. So among withdraw total is 500,000 para bayad sa hotel, and then 300,000 eh o 500,000 ang 300,000 para sa among palit-palit here. So we'll explore the market here. Nice mo explore kay it's cold but not too cold. Oh. Oh, di ba? Unsa man ni? Medyo gatas-gatas. Unsa ni? Kumbaga lugaw. No. Mga bread nila. Di ba? Curious kung unsay lasa ani mga bread. Pero murag mahadlok ko because expose mo gud ang iyang kuan. Expose mo gud siya. Pero dili siya abog here ha. Pero expose mo gud siya. Basig malain niya atong tiyan niya. Last day na ba nato karon? So libuton na namo dire dito ilang bazaar padung dito. Kung unsay naa. Mangita sad mi og pasalubong ginagmay o kuan ref magnet. Unlike sa Osh Bazaar bitaw kay inigsud gyud nimo daghang baligya mga fruits, mga fresh kaayo. Remember we bought kana kiat-kiat. Here is presko pa man siya pero dili ina naka fresh parehas sa kuan sa Osh Bazaar. Katong gipalit na mo 100 plus lang. Kaon pa gani na mo ni pag-abot mo sa airport. Di ba? So makita ninyo kung ano siya mga changi-changi ra gyud. Sige, libuton pa naton sa ina dito. Ado na mo kato nga shop souvenir. Sabot naman ko ang outback. Ha? Kanami nakasuwat o souvenir Ozbe. So let's see if na sila yung mga something interesting that we can buy para mapalit na to padulong sa Cebu. Okay? Go, go, go! Pero so far akong natanaw diri nga daghan is kanang mga clothes bitaw nga. Kuan say tawag ni ang malipay ra gani mga mama. No? No, inani. O kani inani oh. Kanang mga clothes bitaw nga inani oh, more traditional nga. No? Gani oh, gani nga mga clothes. Parang natuuna sila eh. Ref magnet. No? Ah, naa, kani. Wala mong gipangita. Gipili daw. How much? How much? 10,000 son. 10,000. Pila may 10,000? 10,000. 60. Barato rin. 63 tanawan. Oh. Barato rin siya kay. Kung 10,000, di ko ano niya. 10,000 each. Pili lang sa 80 cents. wala kabot 50. 48 pesos. Okay, palit ta. Tagkuan. Everything? You mean No, this 10,000? 10,000. Ah, this 50. Which? This 10. 10,000 or 50. So, pala may 50. 15 this $1. $1. 58. Do you have like 3, 4 like that? Free? 3. 3, 4, let's say 3 for $2. $2?
3 for $2. No, no, no. No, you don't have. Kani okay ra ko inani oh. Nice. Murag pareha to sa Magnets, no discount. ha? Where's, Magnets, no discount. Magnets, no discount for magnets. how about others? Do you have discount? How much is Yes, discount here. This is 80,000 song. 80,000 barato ra. This is $5. Barato ra oh. Discount, this discount 70,000 song. 70,000. Discount. Tara sa tag. We'll look around. Okay. Ano sa oh, mga bag oh, barato lang if you go here sa koon Mga ganun. sa Uzbekistan, check out their Oh, there's a bird. Chorso Bazaar. Silk. This. Natural silk. Yes. How much is this? What? Natural silk? This 250,000 song. $20. 250,000? Di, tara na to. Di kayo mag- 250,000 discount 220,000. 250,000. Discount 1, 2, 20,000. 3. 220. Hoy, 1,000 pesos, $20? $20. This natural silk. Handmade. Natural silk? Ah, okay. Nice. That's why daghan sila inanihin mga natural silk. Mahinduman ako sa una sa amo ang balay na may mga yan mga murag antique nga mga kuan. Sino nga mga plato. Nakapatang Tashkent. Pero right now wala na tayong mga inani nga mga plato sa tuwa. Pero here you will see grabe. It's a common thing. 2 piece. Di ba? Mag-coffee ka niya from Uzbekistan. Oh, di ba? Mag-coffee ka niya ang imong mga inani from Uzbekistan. Di ba? There's something mabuak mo gani siya. 50? 50,000 for two. No, two, no. Huh? No, no, no. 50,000 two. No, Two, no, 50,000. 50,000 too. İçeri onu 50 bin gibi verdi attı. Two pieces, 50,000. Yeah, no, each 50,000, 50,000. Ah, 100,000, yeah? Yeah, 100,000. okay. Okay. Bey. So basically, maurag ito ang kuan sa ilahang market. Ito dito. Muna kita kay mga changi-changi and then mga pampasalubong, mga anything you see in the changi. Inana. Good thing naka-ask me discount. And then yes, safe na nga tong pampasalubong and mga souvenir para sa uli na to. So, next stop number is we'll tell you when we get there. So, hi. Karon nami sa Kukaldash Madrasa. This is an Islamic school here in Uzbekistan. So, as you can see mo, very ang iyang structure ba kay Artistically old. What do you think? and I think it speaks with their culture Culture? and history. So, we'll try to go upstairs. Let's see unsay narito Kung pwede sa masunod. kung asa ra taman. Actually, supposedly ko ano, walking distance ra siya from the bazaar. So it's just that nag-book mi Yandex dayon diretso. Tuyok pa. Gituyok kami. Pero amo na ba 50 pesos. So mga kuan siguro kung walk siguro mo abot siguro siya og mga 5-minute walk no. Pero not bad 50 pesos okay ra. At least naabot dayon mi dali sa among next stop. Naro, Ticket? nay ticket? Pila daw? How much? Pila? 20,000? 20,000 barato na mag 50 pesos. So, we can go around. We can see a photo. Okay. Okay ko? Sige. Two. For two. How much? 40? So, nine. Indonesia, 20,000. Philippines. Philippines, oh, Pacquiao. Manny Pacquiao, you know Manny Pacquiao? Ah. Okay. Change? Muslim, No, we don't have any. no? 20,000. So, 20,000 gamay ra kay na siyang entrance fee. So, what's in here? Ah. Okay. Nice. So, it's a 2-story building.
As you can see, ang ilang mga footwear nakagawas. Wala nila gisod. I don't know what's inside, no? Inside. Wala ni magipangutana kung mukang bigo. Check sa mga rooms. Hindi pwede. Picture daw. So basically, picture daw here. Calligraphy room. And then wood shop carving. Arit. Try dito sa taas. Go. Unsay naan eh. Left or right? Dito sa right. Gamay kayo nga kung anong stair. Murag. Ay, ngit. Ano man ka? Ay, close? Close, nga naman. Here, studio, welcome. Pero walay suga. JP Atlas. Okay, walay suga. Ikitan siya. So, balik na lang. And, let's check kami. Ang sanitary. Inside. And now we're on our way to Hazarati Imam Complex. We book our Yandex, no? We already booked our Yandex and it only cost us like 60 pesos. See you guys later. So naanam karon sa o si tawagan ni? Hazrati Imam Hazarati Complex. Imam Complex. Tanawa. Look at that. Grabe oy. Let's go. Lagi. Let's go. Kuan. Kung tanawon nimo siya from here, wow, ma-amaze ka. This is such a beautiful kuan. Mosque, no? They call it a complex because siguro it's a huge place. Kato dito na ay mosque. Dito murag mosque. I don't know, basta ilang building is same magurog dagway. But this one, this is the biggest diri nga complex. So let's see. Nang duol kayo ta. Karam amaze kita giri. Oh. Wow. Murag kuan siya ba? Murag kung sa India Taj Mahal. No? From here, grabe, it's a huge building. Grabe. And what makes it nice pagyod is the weather. Not so cold, gloomy, and then it's nice to explore the place. Walay kaagaw sa picture, walay photo bomber, no? So we'll show you first unsay kuan naa diri. Wow. Sa camera gamay pa man siya tan-awon. Pero inigduol na bitaw ninyo. Duol na kayo mo. Grabe, ma-amaze inyong mata. Grabe. Woo! Nice. Description here. Islamic Civilization Center in Uzbekistan, established on the initiative of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Miromonovic. Lisod kay basahon yung name. Officially inaugurated in November 2025. Wow! Last year? Like last year gyud. Oh. Nice sa ilahang mga plants. Like last year lagi siya na kuan day ni inaugurate. Wow.
You know what? Coming here, wala entrance fee. No? Dito sa usa ka most ganina nga school, most at the same time school mo, pila yung entrance fee? 20,000. 20,000. So, Mga 1 pesos each. So here, sa gawas, you will enjoy this beautiful view for free. Walay bayad. As in. But, we did not attempt to go inside. Namurag na ay guard. I think this is for sightseeing lang. And then, sa sulod, is we can't go inside. Have you asked? No? Wala, no? Wala. But most of the vlogs nga ako ang natanaw, when they come here is, wala man sila gasulod. Nara sila sa gawas just to enjoy this huge place. Very wide. As in, kung picture mo, walay photo bomber. If naaman gani, gamay ra kayo. Nasa luyo ni mo, gamay yung tawan. It will not distract you as the main object sa photo. No? Awan ninyo. Grabe. And, dire, sa nga side is, you will see that, di ba? Letter C nga pila ni, kabuok, tulo kabuok, na bali. And that is a mosque, katusad. Daghan no? Awan niya sa kalapad ang kuan, kaninga square. Dire. See? So, I think that's it for now. Kota namin here. Let's go to our next kuan. Our next stop. We'll tell you once we get there. yes. No? You tell them. I forgot where, pero we will let you know. Surprise them, okay? When we get there. Yeah. Hi everyone! So nabot kami sa Monument of Independence and nawan nyo, nawan nyo itong mga accessories during Christmas ba? More than Christmas tree, ang pine tree. And then that's what they call apricot tree. Gi-research yun mo, Yes. no? Siyang good research. So Mura siya nice. cherry blossom. Oh. Bloom siya. I don't know, it's family ba niya or what? Pero, awan ninyo. Yeah. Nice kayo niya siya. Wala na siya matangtang kung ano siya naon. It's very nice. Sige. We'll tour you around and we'll see how beautiful the place is. Awan ninyo. Diba? Awan ninyo. Entrance. I don't know if that's the metro kani sa ubos. Not sure if mauna na siyang metro pero nasa among itinerary to check the metro. Ano sila mang good. I mentioned this in the earlier video na nice kayo ang kuan sa sud sa ilang metro. We'll see if makakuha mi chance to check the metro. Padung sa ubos kani. O ninyo. Diba? Diba? Oh. Yes. Padung mi dito katong kuan hala. Katong na-globe. Katong na-globe dito nila. Ito mo agi eh. That's good. Sige, sige. Nay tourist man duha ka buok. Nya dili sa ka straight ba? Dili sa ka straight og kuan. Mo na akong gipasabot. Kato nga globe mo. Di ba? Nice. Naslay arc somewhere here sa entrance. Oh, di ba? So since naiharang dira, so let's go to the other side. Dito taagi. Nya naana sad kuan. Guard diri sad oh. Kato. Di ba? Nice. Kay green siya. No? It's a different kuan sini ka ng face of Central Asia diri sa Uzbekistan because green inyo nakita.
Mostly sa atong pag-travel sa Almaty, sa Bishkek, white because of snow, and then brown because of kanang trees nga they look like they're dead, no? But here, awan ninyo, green. Wow. No? Nice. And then naagi guard ani oh. Dita kaagi. Asa man ta moagi kaning duha, for sure tourist ni sila, nangutana sa sila asa moagi. And ang akong kuyog awa bitaw. Busy. Busy og kuan. Og messenger og post ang una nag-post. Message. See? Oh, mo na. Ihay ni mong guard. Unfortunately, dito kadto atong naay globe somewhere. Kato dito sa tunga, kato dito. Okay, close. Naka-close mo siya. I don't know unsay reason ha. Pero kuha na to siya, it's a monument. Nya naay globe. It's a golden globe, and then naay kuan nila. Sani ka nang naay map nila. So, kumbaga, kato nga monument kuan symbolizes the national sovereignty of Uzbekistan. And then it looks like a rebirth, murag ina na ba, rebirth sa ilang country. So yeah, nice ang tanawon. Kanang close up ba, kanang close yun sa camera. Pero naay nag part-time na dire, awa. Di na siya mabalik sa Cebu kay maglimpyo-limpyo na siya dire. So this is the park. Lapad kayo siya nga park, and then you can jog here. Pero kinsa magganahan mag-jog ani nga murag tugnaw. Pero sa akong pagtan-aw walay ga-jog. Pero daghang tao nga ga-maintain ani o galimpyo. This is our last stop na for our Uzbekistan exploration. Actually, naara kita sa city. It's in the heart of Tashkent. And then we enjoyed it. Although gamay ramong time here. Kuan ra gyud mi yesterday, murag half day rami, and then today we started mga 8 AM, and then niana mi sa hotel ganina nga we'll be back mga 4 PM. So wala pa ta alas 12 no, pero nahuman na nato ang exploration here sa city. Not that much diri sa city, pero naay daghang ma-explore pa diri sa Uzbekistan, and we miss this kuan in this episode padong sa Samarkand, and then sa unsa pa tong usa gani, Bukhara. Yeah, Bukhara. So mo nang duha ka place nga angay gyud i-visit if ever moari mo sa Uzbekistan. But for us, since kato half day rami gahapon, today is whole day, and then pagka 7 PM balik na mi Cebu, flight na namo. So more on city exploration ra gyud mi. And then wala mi atong province nila nga exploration, katong duha ka place nga akong na-mention. But definitely inigbalik na mo diri sa Tashkent, diri mismo sa Uzbekistan, we will be exploring more. Kay sa Kyrgyzstan, di ba? Daghan ta mga place nga na-explore because ni sign up ta og tour. And then sa Kazakhstan sa ni sign up sa tag tour dire, more on DIY ra gyud, city exploration ra gyud. And then it's a nice place. Nice place to chill, nice place. Fire pit dito. Yeah, nice place to be here nga mag-read kag book. If you are into reading sa books, it's a nice place. If you are a kind of person ganahan ra ka mo chill with your food somewhere sa park nga undisturbed, coffee, magdakag baon nimo, tea. No entrance fee here, so you will enjoy the place, huh? So yeah, enjoy ra gyud mi sa among time karon, chill lang ta. Although limited atong time, but mind you, na-enjoy ginamo, sulit kaayo, even short ra among time here sa Tashkent.
Let's see, unsay naa diri na fire nga mo gawas. I don't know if it's a natural gas mo nang naay mukuan nga fire. Because ang kaning Uzbekistan, ang ubos magud ani niya na Tajikistan and then naasad kuan sini kanang Iran. Di ba nagira ta karon sa Middle East? And many of my friends have been messaging me, asking me if okay ra pa daw diri. Yes, okay ra diri. Wala may war, wala masay kuan kanang alert or something. Pero peaceful, generally peaceful. Aw ninyo. May nagkuan nagsiga. I don't know if it's a natural gas. Wala yung may bawg yun. And then naay Revolto na statue. I don't know kung saan siya. Kung sa iyang contribution sa history sa Uzbekistan. But kuan, kaning definitely nice story behind this kuan statue. Eh kung sa Bible, di ba? Sa Old Testament, they build structures, they build ka ng mga stones just to remind them how faithful, how good God is sa ilang life. But in this case, I don't know kung sa story ani niya. But awan ninyo, let's explore ang say napa dito. Dito. Ay mga place manggod nga naka-close. Nay nakabutang na mga inani bitaw nay murag kadena and then naay murag ali. So yeah, nice. Instagramable gyud, left and right, front, back, bisag asa ka Instagramable gyud. So explore mi diri, walk mi diri just to check and discover kung unsay naa. And good thing walay uwan no. Sa forecast karong i-check yun ako if nabay uwan o wala. And so far wala man. Oh, di ba? It reminds me of kanang mga temple sa Southeast Asia. Kanang mag-picture bitaw ta. And then dito, daghang photo bomber. Daghang tao sa imong loyo. Pero dire, that, pwede pila ka retake. Hello mga besh, manami diri sad sa mga besh. Asud sa tawag gani? Monument of Monument Independence. of Independence, no? And right now it's already 11 a.m. and we're off to our next destination where we will be having our lunch, and this is Besh Kazan. So let you see the place kung asa si dagwan niya mga besh. Mga to sa Besh Kazan Besh. Yes. Dito may mag-lunch. Yes. And we will try their local food. So, itanaw mo na mo if it's a walking distance na restaurant, dili gyud siya mga 1 hour. It will take us 1 hour. Pero if musakay mi, about 10 minutes. Yandex. So, we'll just walk somewhere dito para dali rami ma-pick up sa Yandex. Okay? Sige, bye-bye na sa nice kayo na park. Let's go! Sa Besh Kazan mga besh. So, tanaw na to kung sa kalamit na food. Nandang bazaar, and sa atbang kinaay mga cafe. So, stay there. And you can also check how far it is sa ato ang
Please, kasi doon na lang ka. Oh. Follow us. Naman ka sa sunod. Ah. It's like kuan ra siya kanang asa trapit makakaon ano? No. Love. As in. Ito. Pero pwede ta mo palit diri o then i-take out ra na to. Tanaw sa ta. Bitaw no? Best ko sa Central. Sige, let's go in. In. Where? Here? Let's go. Let's go. Wow, this is the place. Okay. And this is like spicy, little bit spicy villa. Is this good for two? Good for sharing? Yeah, it's okay for sharing. I recommend to you this this here. Kaniya to? This one? Yes, and here I see mojito. Mas nice ka na. This one? One. How much is this? This is Is that a picture? Yeah. How much? This 55. Yeah. Ilan na 55? Para to na. Mga 150. Okay. Good for two? Yeah, it's okay. Okay. Enough. Alright, that's all. That's all. And go. Okay, so nanami karon sa Besh Cuisine and we ordered this. I don't know what sa nakagat sa akong re-order ni ingon ako usa ka order but hatag niya ha. But we'll see, we'll try. So we have this one. This is a different fluff, a different version of fluff. This is spicy, this is regular. And then I tomato na salad and then bread. Bread. And then we're still waiting for our tea. Bon appetit. So, Okay. you know what? Kani kay famous kay na here. So, this is a must. If ever mo ari mo sa Uzbekistan or basta stan. So, you try the plav or pilav nila. Okay. So, among option is horse meat or sheep, lamb, or beef. So, among ipili is beef. Is this beef? Anyway, sige, mga unsa mi. So we're done with our lunch. Okay naman lang lunch, lami. Pero di magkasinabtan na yun. Ay, kung sana ka-order, yun duha. Pero okay naman. Ang food, what do you think? Oily. Oily, no? Oily kayo ang plav, pero lami-lami siya. Here, barato naman siya, pero sa current state nila sa Central Asia, expensive na siya. Because we tried cheaper na food sa Kazakhstan. We also tried cheaper food sa Kyrgyzstan. And here, medyo pricey siya kamay. Pero barato lang gyapon siya actually. Mahal siya sa mga tanang barato. Ano ba? Murag inana ba nga sense. So because touristy mahulim sa kuano area and mga daghang tourist gid mo ari. So karon mangita mi og cafe asa mi makatambay. And we were almost done actually sa among mga atuan. So 4 PM ang among kuan. Time nga mamalik mi pero 12 noon pa. So let's see unsa pa atong ma-explore here sa gawas. Safia. Murag sikat-sikat yun nga. Hangman. Tanaw na to kung sino adri sa Safia. Sure ka na washroom din. Sige daw. Na sila yung washroom kasi wala. Wag mo rami nag-lunch.
Pero we want to have a place mo as may makatambay. And this is the perfect place. Gamay ang tao sa cafe. And then place is nice. Nay wifi. Nay wifi, no? And then maka-charge me at least para sa among long travel later, dili mahilabtan among power bank. We invest memories. We gather memories para at least we can look back sa panahon nga tiguang na ta, inata ka halos kahawa sa tong balay. We have these memories in mind bitaw nga look back na to. Nakaadto ko kani nga countries. Kani I experienced this and that. No? It's a nice feeling. But after all, sa atong pagpaningkamot, sa atong pag-travel, dili gyud na to kalimtan ang ato ang relationship sa Ginoo. Okay, syempre niyon ang word sa Ginoo nga mag-gain man nato ang whole world. Mag-aim man nato ang ato ang achievements sa atong kinabuhi. Ang atong mga dreams, aspirations sa atong kinabuhi. Pero kung wala tayo relationship sa Ginoo, baliwala ra kita tanan. Kaning memories, ang kaning experience nato sa tanan sa atong pag-travel, nag-gain na to and very proud kay ta, happy kay ta. Pero kung wala tayong relationship sa Ginoo, after all, baliwala ra gyud tanan. Wala siya eternal value bitaw. Mo fade ra gyud tanan. Mataw makalimot kato mga nag-like sa atong videos, nag-heart sa atong videos, nag-comment, nag-share. Mo fade, mawala ra gyud tanan. But the word of God, ang promise sa Ginoo that He'll never leave us nor forsake us. Kana mo stand. So, kana akong encouragement sa ato trabaho ta, maningkamot ta, and kauban lang yung atong Ginoo. Okay? So, maybe let's end our day here sa atong entire travel sa Central Asia. And this is our last stop, Tashkent, Uzbekistan. So, it's been a long journey. Ubanan mi ninyo for how many days? 10 days? Yeah, 10 days. It's a very refreshing trip. Ay mga realizations daghan. Ay mga kadang kakulian, but it's part of growth. Na siya, no? So hopefully, no, next time we see each other again. Different ko ano sad nga mga countries. Different culture, different country, different places. I hope you guys enjoyed the vlog. See you again next time. Yeah. Catch us again on the next one. Bye-bye. New horizon, open road, yeah. Leave the guidebook, lighten your load, yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we need. Your roommate's here, let the journey start. Adventure's calling, follow your heart. An open road,
Adventures calling, follow your heart. Adventures calling, follow your heart. New horizon, open road, yeah. Lead the guide, lighten your load, yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we meet. Your roommate's here, let the journey start. Adventures calling, follow your heart. Adventures calling, follow your heart.